नमस्कार। आज आसतु प्रस्तुत करबा माछ चरचड़ी। सी पुणी जह्नी आलू बिलाती देकिरी मुझे किसी सोरिष जीरा कंचा लंका रसुण को शिଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଲି। ଆପଣ ଚାହିଲେ ଗ୍ରାଇंडिंग କରିପାରିବେ। ମତେ ଯେହେତୁ ଶିଳ ମସଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟି ନେଲି। ଏବେ କାଟି କଢ଼ାରେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇ ଦେଲି। ଜିରା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଜହ୍ନି को ଦେଇକିରି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଆଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ आलू को देकी हलदी लुण बिलाती प्याज कच्चा लंका सब देकिरी ताकू टिके एपट सेपट करनेली। तापरे बाटी रखिथिबा मसला को सेथिरे देकी ताकू आउ टिके एपट सेपट करनेली। एबे भाजी रखिथिबा माछ को सेथिरे देई देली। आउ से जो शिळ धोइथिली तार टिके मसला पानी रखिथिली सेटा को मु सेथिरे देई ताकू एपट सेपट करके ढांकी देली। एबे प्रस्तुत हे गेला हमर जह्नी आलू बिलाती माछ चरचड़ी। धन्यवाद।